Aj da prejdem nekoga, ali sunce uzgrej. Odlična mamy za grejenie drewca. Neka się najdzie. I tu jest kasem. Neka się najdzie z ogry. Zajadę nie potrzebować. Ženo, doma si? Doma sam. Dobar den, ženo. Dobar den do majkine. Oho, naprav treba zognut. Da podmoram i more. Odi da neće da kasni me. I tako ajme počne da se zatemnuvat. I da legni me. Ajde. Evo ušte ti perkiva ustanala. Ajde da kasni me. Otvorite. Što je bre, ženo, što to tad? Vidiš što je robota tad? Svoje vreme što i tato uči. Sin mi go istepa. I ušte ne ugrabilja. Ajde, vlezete, vlezete. Vlezete, ženo, vlezete. Sednete, ajde, taman ti već rahne. Ajde, sinko, vlezi. Ela, legni si ti. Legni, sinko. Legni. Oh, ajde, podkasni me. Što je bre, ženo, vraka, što bi se sluči? Ajde, zemete lep. Što bi se sluči? Odavle nije kaj sestra mi da oni me i napadne. Ajde, jadi. Kasni, kasni, ajde, ne sve jadeni od kusniki nisale, kasnete. Kasnete, odgleđe prospijate večerom kaj nas. Biduvat? Da. Dobro, nije tebe ugostime. Aj, sin ti ćeš mi izlekuvame. A mi mažo ti kaj ti je, ženo? Dobre. Umrene? Ovo. Bog da ga prostiti. Od dalek pak vidiš, a? Da. Sama so sin ti živiš. Da.
Dobro, dobro. Te placki jest wyżej fajne. I następny. Takim przemianowkiem. Ajde ženo, razkreni je masata. Evo se sloti legni si ovdje. Sinko, dobar si. Legni si ovdje ti ženo. Ili će posjediš. Ženo, stavim ja povčava tukaj negdje. Jaz da je fata masava. I nije da si legnime. Ajde podlegnime. Tiki ženo, sabaj leko gdje stanime. Ćemo napravime mevlevi i čajoj na ovaj goldnjov. Ćemo napravime, slušaš ženo? Ćemo napravime čaj i mast ćemo napravime od gneveni i ćemo namačkame. Treba da го закуваме ако гребота е. Ај сега да си легнеме. Stani domaćine, utro je. О, божено. Добро Ja утро. postaviš rasmakata. Чајот сварене? Da. Дај една чаша од таде. Дај една чаша. Нико. Ани, Нико, добар си. Напи се од чајот. Е така. Почекај сега. Овде имаш една маст. Да те намачкам. Истина го мачкаш? Добро е сега, синко, полежи. Да? Полежи. О, Мисля, че ајде, станувај, жено, и ти. Ќе појадуваме. Ајде, стани. Синко, ти можеш да станиш? Ајде, подстани, синко, полека седни крај масава. Да касниме. Полека седнете. О, што да правиме, тоа е. Ой, domaćine. Еве ви леп. Да касниме, што да правиме. Kaj ima za mene, da? Уште ова не остана од вечерата, синко. Што да правиме? Скромна е трпезата. Добре. Туку јас сега се денит ти ќе додам по дрва. Синко, најади се и лежи. Одмори. Жано, ќе ќе направим за пејучки. Направи вечерва питулици. Бидуваат? Da. Добро. Biduva. Date, date guarda. Ajde сега. Со здравје ве оставам, со здравје да ве најдам. Ајде, ја заминав. Ćao, domaćine. Ајде, прејдем некој дрвце.
Napravićam jedan jedinski da što mi reče zanata. Wysyłam z tego drzewa. Idę do tytułu. Gdzie to jest idę? Dobra, drugi idę. Idę do domu. Idę to mu każę. Duba. Ajde. Daj mi amore piperkata! Moje! Prva sjede to! Abe daj mi! Ete, i po co piperče si kaže da ne, ni čudo šta prdiš jedan den, ja se zapališ. Ajde su mi drdori, iti spiješ do mene, vardi iti da ja se zapalim. Bre, katandija ženi, što svi se razvikale bre, da te spijat. Što je ova vikanje? Skarate se jedna piperka, tu! Kako ne vi je sram. Jedna piperka ne možete da podelite, tuku, vaka će napraviti. Evo jasko što je seče pivuškata. Ajde, zlatnici, pari! Ko što je seče pivuškata. I ги најдов овие париве. И сега разбрав дека Господ, јас ви сторив добрина, а Господ мене ме награди со друга добрина. И затоа сега заедно ќе си живееме во куќава и заедно ќе гарчиме париве. Бидуват? Бидуват! А и сега нека ни е на здравје, што ги најдовме париве и заедно да си ги трошиме и добрината со добрина си се плаќа.